शांति। Om Shanti. अव्यक्ति परिवार में आपका Bienvenue स्वागत à है। Vyakti Parivar. आज दिन Aujourd'hui, c'est le jour 14. इस अव्यक्ति मास में बंधन Dans मुक्त ce mois है, Avyak, जीवन libérez-vous des मुक्त liens स्थिति et faites का l'expérience du अनुभव niveau करो। de libération dans la vie. आज का विषय है संबंध Le sujet de ce स्नेहता soir, सहयोग। les अब relations vous apportent une ब्राह्मण जीवन coopération में देह emplie का d'amour. बंधन, Le signal Avyak, संबंध dans का cette vie बंधन, brahmine, tous vos liens साधनों का corporels, बंधन relations et सब dépendances खत्म हो गया ना। matérielles ont bien कोई pris fin, बंधन नहीं, n'est-ce pas? बंधन अपने वश Il में n'y a करता plus de है liens. और Les संबंध liens vous स्नेह influencent का alors que les सहयोग देता relations है। vous तो apportent une देह के coopération emplie संबंधों का d'amour. देह के Ainsi, नाते से vous n'avez plus aucun lien avec vos proches, votre famille, mais संबंध simplement des नहीं, relations लेकिन spirituelles. De आत्मिक tels brahmines संबंध sont है। l'image de la ऐसे libération dans la ब्राह्मण vie. अर्थात जीवन मुक्त। दिलाराम बच्ची के लिए अभ्यास का पॉइंट है Le sujet ज्योतिर्बिंदु। Dilaram, आप वह ज्योति बिंदु है l'être de जो lumière. विचारों को रचती है। Vous êtes le point de lumière qui अभी est le हम créateur मोहिनी de दीदी से vos सुनेंगे। pensées. Écoutons maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. पूछने की तो क्या जरूरत है, मौज में हो। आज तो मौज में ही है, राइट। Je n'ai pas besoin de demander भारतवर्ष parce que में vous êtes, कभी पतंग उड़ाने की semble, तैयारी है। c'est le jour du bonheur हम्म, parce que dans la terre de आजकल Bharat, तो देखो aujourd'hui, बता रहे हैं font कि voler les धागा भी नहीं होता cerfs-volants aujourd'hui, पतंग का, le रिमोट से festival du cerf-volant. उड़ाते हैं। यहाँ पर Ces तो jours, हम लोग même को चांद का पता नहीं चल रहा है। s'ils n'ont pas de लेकिन fil, ils ont बुद्ध हमेशा parfois कहता था ब्राह्मण जीवन में une उत्साह commande à बनाए distance. और उत्सव मनाओ। Dans la vie brahmine, तो vous उत्सव जो devez toujours मनाएंगे, avoir le zèle ऐसे तो et संगम युग célébrer, का हर दिन उत्सव célébrer है। ces festivals. À l'âge de कितना ब्राह्मण confluence, जीवन में tous les बड़ा jours est परिवार un है, jour कभी कुछ होता है, de कभी festival. C'est une très जन्मदिन grande मनाते हैं, कभी त्योहार famille मनाते हैं। brahmine, que ce soit une fête d'anniversaire, un तो festival, इसलिए et nous आप célébrons सबको मकर ces संक्रांति différents événements. की बहुत बहुत मुबारक हो। Alors, on vous souhaite मौज tous मनाओ। les félicitations et de bons souhaits. Makar खुशियाँ हैं, मौज है, Shrankanti, c'est le संतोषता festival है। d'aujourd'hui. एक एक Il y दिन a le याद करके है contentement, तो la कितना joie, सुहाना समय। le bonheur. वैसे भी संगम पुरुषोत्तम Alors, युग c'est है। vraiment un bon moment, Timoini. À संगम युग l'âge de की मौजें ही confluence, अपनी है। c'est l'âge pour faire ब्राह्मण les जन्म efforts में कोई दिन ऐसा spirituels. नहीं होता। Et आज dans la तो vie brahmine, रविवार pas है, une seule सबकी journée इतनी et अच्छी sans सनराइज हो que ce रही है, soit इतनी lundi खुशी ou हो रही है। dimanche, il y a बाबा toujours ने des अभी beaux mourlis मुझे तो आज révisés सवेरे que याद l'on आया कि entend. देखो Et comme सूरज maintenant, चमकता है j'ai और pensé, en कितने entendant le बादल mourlis आते हैं, révisé de tout à l'heure, पर सूरज चमकना नहीं कम le करता soleil और बादल scintille, का प्रभाव rayonne, बिल्कुल mais नहीं आता है। les, आते ही हैं et quand फिर चले les जाते हैं, nuages viennent, le पर soleil सूरज n'arrête pas de चमकता रहता briller. है। तो कैसे हम Les कभी बाबा को भूल nuages सकते हैं। viennent इसी et प्रकार vont, का प्रकाश et le soleil, lui, n'arrête jamais de briller. चाहे वो Et ज्ञान Baba, का peu है importe quel genre de lumière या nous ज्योति sommes, बिंदु que ce आत्माओं में soit la बसा lumière है, de la connaissance, que je sois le लेकिन point de lumière, le point हमारा de, de सबको connaissance, प्रकाश देना। मुझे तो ये बात on बड़ी doit être en दर्शन हुआ, train de मैंने donner अनुभव किया sa cage, de donner ce courant कि à जितना chacun. कोई भी Et je बात सुनते हैं, l'expérimente. जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, बहुत Quand उनके on साथ entend बातें parler de आई, deux situations distinctes, il y लेकिन avait बाबा beaucoup de situations उस qui समय venaient devant Brahma Baba. Et que अपनी faisait-il? अशरीरी अवस्था, पावर ऑफ साइलेंस, Il और était साइलेंस dans से वो son बात ऐसे ठीक niveau हो sans जाती थी। corps, dans le pouvoir du silence. Et dans le pouvoir du silence, साइलेंस केवल चुप cette रहना नहीं है, situation devait être réglée परंतु अपने parce संकल्प que le से silence ne veut pas dire उस rester वातावरण को बदलना। silencieux, mais avec मुझे ये
à travers nos pensées, transformer l'atmosphère. Et j'aime beaucoup cet aspect de Baba et on doit l'expérimenter aussi. Ces jours-ci, il y a beaucoup d'influence de l'atmosphère et tout le monde pense, qu'est-ce qui se passe? कि अब क्या होगा, कैसे होगा? तो हम सभी बाबा के बच्चे On continue à penser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Et la pratique que Baba nous donne est la suivante. जैसे कुछ भी सुनती थी तो सकाश दो, तो उससे क्या व्यर्थ संकल्प नहीं आते। Tout ce que j'ai entendu, je dois donner du pouvoir à travers ça. Il ne doit y avoir aucune pensée perdue. Et la seule façon de ne pas avoir de pensée perdue, c'est de maintenir l'atmosphère. Que ce soit le contentement, le silence ou la pratique du Sankar, cela va créer l'atmosphère. Et si quelque chose se passe, n'importe quoi, choisissez un niveau et pratiquez-le. Et votre esprit sera, et vous allez expérimenter l'atmosphère qui peut changer. Et si l'atmosphère change, l'attitude de chacun va changer parce qu'il y a une profonde connexion entre l'atmosphère et l'attitude. Alors, si je veux que l'attitude de quelqu'un change, si je pense ceci, cette personne est comme ceci ou comme cela, je maintiens l'attitude. Et à chaque fois que je vais la voir, je vais dire, cette personne est comme ceci, comme cela. Alors, c'est de voir tout le monde dans la conscience de l'âme. Et c'est pour cela, c'est très bien de célébrer, manger le ladou, les graines de sésame. Alors, vous prenez plaisir à manger du ladou et Baba nous dit, un est un lien et l'autre est une relation. Quand il y a des liens, on doit les régler. On sent qu'il y a beaucoup d'attachement, donc des liens. Et quand il y a des relations, c'est de l'amour. Alors, Baba dit aujourd'hui, dans cette vie, les relations vous apportent une coopération remplie d'amour. Si vous avez l'amour, il y aura la coopération. Et les âmes qui sont aimantes seront toujours coopératives. Même dans le monde lokique, on parle d'une âme coopérative. Alors, ils ne sont pas des yogis, mais ils ne sont pas coopératifs. Mais ils sont coopératifs. Alors, on peut être coopératif, mais pas nécessairement yogi. On doit maintenir l'amour et maintenir cette relation d'amour pour que cette âme demeure coopérative. Et si on pense que cette personne ne fait pas ceci ou cela, gardez de l'amour envers tout le monde. Dans cette vie brahmine, tous vos liens corporels, relations et dépendances matérielles ont bien pris fin, n'est-ce pas? Dans la vie brahmine, tous les liens corporels, relations et dépendances matérielles ont bien pris fin, n'est-ce pas? Baba demande, est-ce que tous les liens sont réglés? Est-ce qu'on en a fini de tous ces liens? Il n'y a plus de liens. Les liens vous influencent alors que les relations vous apportent, comment savons-nous si c'est une relation ou un lien?
Comment puis-je le savoir? सहयोग देता है Quand il y a une relation, il y a une coopération तो aimante. देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध Alors, quand il y a des liens देह qui को vous आत्मा influencent, देखो आत्मा les देखो तो relations, ये c'est de la सब coopération बंधन emplie बने हुए d'amour. हैं देह के कारण Ainsi, vous n'avez plus aucun lien avec vos proches, votre संबंध famille, बन जाते mais simplement des relations मैंने तो spirituelles. ये De बहुत tels अनुभव किया है brahmines, जब मैं ज्ञान में आई j'ai सारा expérimenté परिवार cela आया beaucoup. फिर Quand je सबने suis कहा venue ये en Guyane, समाज के toute ma कारण famille est कई venue बातों en के कारण Guyane. Et लेकिन à cause de la मैं société et encore आत्मिक रूप d'autres से aspects aussi, j'ai vu लौकिक माती ये भी आत्मा है ऐसे आत्मिक रूप में देखते ma, देखते ma mère Lokik, je परिवार में regardais और chacun सभी de mes ज्ञानियों membres, des membres Lokik de ma famille, comme यदि des hommes et बाबा को कहो tranquillement, कि ils मेरा sont ये ज्ञान में devenus, आ ils जाए sont तो मेरा venus कहा और au देह के Yagia. संबंध का Ce n'était pas de dire, oh Baba, j'espère. पर आप पहले Et तो si je सबको dis आत्मिक mon, वृत्ति ceci, आत्मिक cela, दृष्टि से ही लौकिक में d'abord, देखो ayez une तभी attitude de conscience de परिवर्तन l'âme आएगा et une तो बाबा vision de la कहते हैं ना conscience de l'âme, et il y जो aura une देह के transformation au mieux संबंधियों aussi. देह के नाते से Alors, संबंध नहीं लेकिन आत्मिक vous संबंध n'avez plus aucun lien लौकिक avec vos संबंध नहीं proches, तो ऐसे ब्राह्मण mais अर्थात simplement des relations spirituelles. De tels brahmines sont l'image de la libération dans la का vie. सबसे संबंध है Donc, on va prendre un instant कोई que बंधन vous नहीं avez des relations avec tout le monde et aucun lien d'attachement. वो लोग Et खींचते हैं voyez ना हम comment la खींचते हैं vie est heureuse. लेकिन एक आत्मिक प्यार इतना Alors, है que ce soit eux qui जो मिलते हैं tirent ou तो भी nous खुशी होती qui है tirons, एक दूसरे को ils se देखते हैं तो भी खुशी rencontrent. होती है अब ऐसे Quand परिवार vous में से voyez, होते quand on हैं se voit les uns les autres, il y a कुछ टाइम un तक एक bonheur दूसरे et c'est ce मिलते qui se हैं passe à Vyakti Parivar. खुशी तो होती है On se rencontre, on rencontre la famille ये Parivar. एक अभ्यास है Et c'est pour ça qu'on est heureux आत्मिक et c'est alors une pratique. स्मृति आत्मिक दृष्टि Avoir सब आत्मिक la संबंध conscience de l'âme, la का अनुभव conscience करना जीवन du में बहुत drishti, जरूरी है et ensuite il y a कई हैं la कई relation बंधन है spirituelle. हम ये नहीं Il y कर a सकते कि ये है हम plusieurs ये नहीं ont कर des सकते liens सब कारण très importants. Je ne peux ये pas बना faire हुआ है ceci à cause de cela. किसी न किसी को Et il y a bien और sûr des जिसमें इनका solutions सहयोग है pour toutes ces causes. अपना कार्य बाबा का कार्य भी सफल होगा तो आत्मिक स्नेह कोई बंधन नहीं ये Alors la अपना tâche personnelle et la आनंद tâche de Baba, à अपना partir de लक्ष्य भी maintenant, है il n'y a plus de पुरुषार्थ lien भी है corporel सब et संबंध c'est le but de la चाहे vie वो brahmine लौकिक है aussi, चाहे पड़ोसी है कोई भी है que ce soit des lokiks, बंधन des स्नेह के voisins. नाता तो सहयोगी रहेंगे वो Il y a बाबा toujours, का कार्य il faut toujours बहुत avoir सहज होता des relations emplies d'amour pour है chacun इसलिए et d'une façon très अभ्यास करें belle et tout sera accompli. Alors, faisons cette pratique maintenant avec Moini.
Om Shanti. Shanti. बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। Maintenant, c'est le Murli Aviak, la révision du Murli Aviak. Les qualifications des âmes qui sont des donneurs de bénédiction, des grands donneurs et des donneurs. C'est le Murli du 5 mai वरदानी महादानी 1977. और दानी आत्माओं के लक्षण। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में Seulement une poignée sont यह multimillionnaires, लॉटरी मिल gagnent à cette loterie. कुछ Peu भी importe comment क्या cela se भी सामने passe आए, et ce qui se लेकिन passe रुकना devant नहीं है, vous, हटना vous नहीं है, devez avoir, मंजिल vous को ne पाना devez ही pas है। vous arrêter ou prendre un इस pas de recul एक en पल ayant एक भरोसे une के seule आगमन fois पर et que vous devez अवश्य पहुंचेंगे। arriver à गारंटी है। destination दृढ़ que vous संकल्प avez बच्चों का और पहुंचाना बाप का essayé काम। d'avoir. C'est garanti. सदा स्वयं को बाप Est-ce que के vous êtes साथ constamment रहने वाले en train de vous expérimenter ऐसे d'être le साथीपन का compagnon अनुभव qui est करते हो constamment avec le Père जब स्वयं quand l'autorité सर्वशक्तिवान toute-puissante साथी बन गया lui-même तो उसका परिणाम क्या est दिखाई devenu देगा। un compagnon? Quelles en seraient les सदा conséquences? विजयी Que vous serez भक्ति में constamment भी कोई victorieux. विघ्न आता Quelles है sont les personnes sur le तो क्या chemin de कहते Bhakti हैं, qui disent एक que सेकंड peu का importe साथ दे les obstacles qui तो viennent, विघ्न मुक्त हो donne-moi ta जाए, compagnie en une लेकिन अभी seconde ज्ञान से et बाप je का deviendrai libre des सदा obstacles. साथ। Cependant, en तो ce moment, जो vous êtes बाप के en सदा conférence साथी avec le हैं, Père tout le temps et vous वह avez सदा निर्विघ्न ceux qui होगा sont les constants और जो compagnons निर्विघ्न du Père होगा sont वह constamment सदा libres खुश des articles. रहेगा। Et ceux qui विघ्न sont खुशी libres को des गायब articles, करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी alors les विघ्नों से obstacles peuvent परेशान faire en हो sorte que votre bonheur disparaît. तो दूसरे Et बेचारे si le क्या maître autorité होंगे। toute-puissante तो devient मास्टर en सर्वशक्तिवान अभी détresse, est en भी détresse par परेशान ces नहीं हो obstacles, सकती। qu'est-ce qui arrivera aux autres pauvres gens? अच्छा, Le reste, आगे की मुरली कल alors vous êtes les सुनेंगे। maîtres à l'autorité ओम toute-puissante शांति। qui ne peuvent jamais être en détresse. Murli à poursuivre demain. मुरली Om की Shanti. धुन सुन कर के मन Avoir du हर्षाए। respect pour Baba, vous सुन dire कर के मन हर्षाए। alors c'est les partages de Brahma Baba, les expériences des jours sakas avec Brahma Baba. तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए। ओ मधुबन वाले बाबा। बच्चों को भी शौक Les enfants, vous devez avoir un intérêt aussi au sujet de comment faire du service de différentes manières. Les nouvelles de service rentrent, n'est-ce pas, les enfants? Le Père a aussi venu pour le service de toutes les âmes pour expliquer les secrets au sujet du cycle et de leur dire aussi ce chemin facile. Et ça s'appelle facile, n'est-ce pas, les enfants? Facile. Le souvenir est aussi facile. N'utilisez jamais le mot yoga nulle part. Parce que quand vous dites le mot yoga, c'est la référence au yoga physique, Eden, et alors elles s'assoiront et posera beaucoup de questions. En fait, quand quelqu'un est ici et qu'il n'a pas besoin, n'avait même pas besoin de parler beaucoup,
simplement vous souvenir. फॉर्म भरने से भी मालूम पड़ता Et है quand chacun fait कि हमारा en वो sorte que बाप कौन है chacun पूछा जाते se हैं ना sent, मुझे कि तुम्हारे il आत्मा se का demande बाप qui est कौन mon है père. Et s'est demandé qui est le एक तो père, बच्चे qui est जानते le हैं père. कि जितने हैं मनुष्य इतनी है मत कोई C'est किसी को aussi कहेंगे connu, les दूसरे enfants. किसी को कहेंगे Ils continuent à dire, à se एक dire les uns बच्चे les autres ब्राह्मण des जो différentes झट choses. कहते हैं कि हमारा Mais बाप un simple enfant brahma जितने ऊंचा peut dire शिव बाबा है instantanément que le père est le plus haut है भी वो des ऊंचे से plus hauts, ऊंचा le des भगवत plus élevés, Shiv निराकार भी Baba. वही है Il est जिसकी पूजा définitivement le वगैरह भी plus करते élevé de हैं tous, Dieu, et il est तो l'être उनको ये बैठ के incorporel. वेद का Il est बाबा aussi, सिद्ध करना है जब vous êtes रुपये assis अच्छा है ici तो वेद का et मतलब vous ही devez सीखता है prouver aux autres qu'il est और le Père टेलीविजन करने की illimité आदत है जो et c'est de la même manière, il est illimité dans वो भी l'héritage. बताना है Vous avez शिवरात्रि besoin किसको d'expliquer. कहते हो Vous avez aussi besoin de parler exactement ce qui est बोला appelé तो ऐसे la बच्चे nuit de शिवरात्रि Shiva. Les enfants, vous devez célébrer la nuit de Shiva, Shivratri. है हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुमने प्रभु से मिला दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्ही भगवान कि तुमने अंतर मिटा दिया Et pour la pratique de demain, Om Om Shanti. Shanti. In this Dans Avyaya ce mois stay Avyat, free from bondage libérez-vous des liens and et faites experience l'expérience the du stage niveau de of libération liberation dans life. la vie. Les Relationships relations vous give apportent you loving une cooperation coopération emplie d'amour. in Brahmin life. Dans cette vie brahmine, All your tous vos liens bondages of corporels, bonds, relations et relationships, dépendances matérielles and ont bien facilities pris have fin, finished, n'est-ce pas? have they not? There are now Il n'y a no plus de liens. bondages. Les liens vous Bondages influencent influence alors you, que les relations vous whereas apportent une relationships give coopération you loving emplie cooperation. d'amour. So, you don't have Alors, any bondage vous with your n'avez plus physical aucun lien relatives, avec vos but you proches, just have spiritual votre famille, mais relationships. simplement des relations Such spirituelles. Brahmins mean De tels brahmines those sont who are liberated l'image in life. de la libération Om dans la Shanti. vie. उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार Cerf-volant en Inde. उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे C'est aujourd'hui. Il est à place à côté du complexe Manmohini. मैं मस्त फिजा में लहराऊं मैं अपनी वतन उड़ जाऊं मैं मस्त फिजा में लहराऊं मैं अपनी वतन उड़ जाऊं लेकिन मन में लगन बाबा से मिलन करने मैं पतंग उड़ चली उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी Bhavan, Avyakti Bhavan. और देखो Aujourd'hui, c'est le jour où nous mangeons du ladou fait de sésame.
ça symbolise l'âme, सबसे छोटे में les छोटा âmes, les बिंदु graines de है ces तो âmes. तिल C'est la है plus petite des formes. जिसका भी कोई माप तोल करो तो Et वो vous ही मिल ajoutez सकता है du sucre dedans, jaggery. और फिर गुड़ तो हमको गुड़ भी मिला तेऊ भी मिला अनाज के लिए On गेहूं a भी मिला des सब्जी के grains, लिए des légumes, des गाजर भी दी carottes. फ्रूट में बेर भी मिला हल्दी भी मिली और क्या On चाहिए a du नारियल भी coconut, मिला du अभी canne à गन्ना भी sucre. मिला सब मिला Nous avons tout. पतंग में अमर वरदानी मैं हूँ नील गगन की रानी माया काटी नहीं पाए मुझसे दूर भागी जाए पुकारे मुझे घर की घड़ी उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे Avyatipalam, famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Et voici maintenant Bhumi pour annoncer la pratique de demain. Om Shanti. Om Welcome Shanti, to bienvenue à Vikti Vyakti Parivar Parivar and happy Makar et Sankranti to everyone. So Makasa just now we saw a Grande. beautiful video how On a Dadis vu used to une celebrate, vidéo and comment les of course in dadis India it's a célébraient very ce festival popular festival, du and cerf-volant. many C'était people's children très also enjoy them. populaire et les So parents they et are les enfants preparing, aussi. actually we have Et also in on Madhuban est en train they de se are préparer. celebrating, Il and va y avoir cette célébration à before we start Madhuban. our series I would like to welcome them, Et and they want je to greet voudrais, Didi. ils veulent So rencontrer Didi. Alors, welcome je vais our vous les Madhuban. présenter. C'est la famille Aviak de Madhuban. सब लोग लेके बैठे हैं उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे दिख नहीं रहा है इधर से। ओम शांति। Om हैप्पी Shanti, मकर संक्रांति दीदी। Mother Sankran. मकर संक्रांति मकर संक्रांति हमें Mother सिखाती है Sankranti, जैसे सूर्य अंधकार छोड़ प्रकाश की ओर बढ़ता है ainsi que le वैसे ही professeur हमें भी dit, comment est-ce que le नकारात्मकता को soleil nous छोड़ aide सकारात्मकता à की se तरफ passer अपना जीवन de la बढ़ाना है। clarté vers हैप्पी मकर संक्रांति। l'obscurité. तिळगुळ घ्या, गोड गोड Notre बोला। vie doit aller dans ce sens-là aussi. बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपने C'est हमें très भी थोड़ा bien, सा अनुभव merci. कराया क्योंकि यहाँ पर तो Vous ये nous सब avez होता aussi नहीं donné une बहुत expérience, अच्छा लगा कि car ces choses ne fonctionnent हम pas लोगों ici. को आपने याद किया और सब पतंग लेके बैठे हैं मुझे भी आज सवेरे यही संकल्प आया मैंने पहले भी सुनाया कि बादल आते हैं पर सूरज J'ai अपना partagé प्रकाश avec les देना तो autres. नहीं छोड़ता Quand les nuages बादल उड़ viennent, के चले जाते mais हैं même si les nuages ऐसे हम viennent, सभी को भी le soleil continue à सदा briller. अपनी Quand les स्थिति nuages quittent, कोई भी tout परिस्थितियां d'un बादल coup, की तरह आती c'est la हैं même चली chose avec जाएंगी notre niveau. Peu importe रखने notre को niveau, हमको सदा quand la अपनी situation viendra et se बाबा présentera, कहते हैं ना ce जिस sera comme स्थिति des में हो nuages. आज Mais भी nous की devons les स्थिति laisser है passer आश्चर्य et नहीं nous nous कहें plaçons dans सफल le बने point de जो lumière ou प्रयास dans किए हैं le niveau वो करते 100 हुए où cette सदा सूर्य pratique, की तरह qu'on est le point de lumière, प्रकाश et देना en है pratiquant cela, dit मेरा Baba, केवल on ये doit अपना toujours देखो aussi सोलार donner, सिस्टम ये donner de cette दूसरे lumière. सूरज से तो बहुत Alors, il अच्छा y a le बेनिफिट है système, ना इसलिए हम आपको भी सबको le système मकर solaire et संक्रांति की le soleil, बहुत बहुत et मुबारक हो beaucoup मुबारक हो ओम sont connectés. ओम शांति। Makar Shaktan.
तो Alors, voici la pratique de demain. Om Shanti. Thank Om you. Shanti, So, merci. thank you to all Madhuban Nivasi to give us this Merci experience au Nivasi of de Madhuban de this nous donner beautiful cette festival. expérience Even though we are de not ce celebrating magnifique here, but we get the festival, fragrance from all of you. même Thank si you so nous ne sommes much. pas là-bas. So today is day 14 Nous in this avons le Avyak parfum month. de Stay cette belle free journée. from bondage Dans le and mois experience Avyak, the stage of liberation in restez life. libre des liens et faites Today's l'expérience topic, du niveau de relationship libération gives dans you la vie. loving Et le cooperation. sujet, les relations vous Dilara apportent Bhatti une topic. coopération emplie For d'amour. practice, the point Pour of la light, pratique, dans cette Jyotirbindu. You are the point of light that creates thoughts. vous êtes le point de lumière qui crée les pensées. C'est Jyoti Bindu, le point de lumière. Om Shanti. Okay. Everyone saw how dadis are Tout le monde a vu comment les playing with the daddies kites. faisaient avec les Yeah. cerfs-volants. It's beautiful, no? C'était beau, non? We celebrate all these festivals Nous in célébrons India. tous ces festivals en Every day Inde. there is some Et tous festival. les jours, il y a un festival mono. They also say Monday is the day of this On date, dit you know. aussi Tuesday is lundi, Vishnu's day, c'est la Wednesday déité. our mama's Mardi, day. Vishnu. Mercredi, c'est le jour de Every day Mama. full of enthusiasm. Il y a de l'enthousiasme tous les Celebration. jours et des That's what célébrations. the Brahmin life is about. Et c'est cela, la vie Baba brahmine. is today talking about Et là, Baba dit, parle aujourd'hui de cela, relationship des relations of love. d'amour. When there is love, Et quand il y a de l'amour, cooperation. il y a la coopération. We always could start our love with Baba, On peut toujours commencer notre amour avec Baba and how anytime, 24 hours, et 24 heures we sur invoke Baba. 24, on peut invoquer Baba's Baba help is there, Baba's et hand l'aide is de there, Baba, le soutien de Baba est là, company is there, la maison, la Baba's main de power Baba is est there, là, la douce demeure de Baba est là. because of love. C'est grâce à l'amour. Same is in Lokik world. Et la même chose dans la vie lokique. We always say that these are, On we are dit tout le yogis, but temps there are que some sayogi atma. on est des Cooperative yogis, et il y a des âmes So we coopératives, have des to samsa maintain yogis. love, loveful relationship with everyone, Alors, avoir whether de they are l'amour in pour knowledge chacun, or not, que les âmes whether soient they dans are la loving or connaissance ou not. pas, qu'elles soient But I aimantes ou have pas. to Et ce que je have dois loveful faire, relationship je dois avoir des with everyone. relations aimantes So avec Baba chacun. says that homework for today, Et la pratique pour demain, relationship give you loving cooperation. les relations vous apportent une coopération You emplie think d'amour. about any Vous soul, pensez à about quelqu'un que ce anything soit from the matter. et qui apporte quelque chose de la You just matière, have to think vous n'avez qu'à and you will penser. get cooperation. Mm. So what we have to do, be loving Ce que nous devons faire, nous devons être aimants, aimants with everyone. avec chacun. So Baba says in Brahmin life, Alors, Baba dit dans cette vie brahmine, all your bondages, tous vos liens corporels, bodily relationship, relations et dépenses and matérielles ont bien été faits. facilities have finished. Baba is asking, have they not finished? Have they finished, or you still have body relationship, and the matter? Très bien So encore. Baba says that Le they are corps, des passed relations au on. corps et la matière.
there are now Il n'y a plus maintenant de lien, no bondages. Yeah, what we will say, yes. qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de lien. Baba says there are no Baba bondages dit, il n'y a aucun lien to influence you, à- whereas qui peut vous relationships give influencer, you tandis que les loving relations cooperation. vous apportent une coopération emplie d'amour. Relationships of all bodies. Et ce sont les relations de tous les corps. So Baba says that Alors, Baba dit, relationships give you loving cooperation, so you don't have les any bondage relations vous of your apportent une physical coopération emplie d'amour. Ainsi, vous relationship, n'avez plus aucun lien but avec vos you proches, votre just have famille, mais spiritual. simplement des relations spirituelles. I am soul, and all are souls, Et que tous sont des âmes different bodies, et qui sont dans des corps différents, ou jouent des rôles différents. Vous avez quand même un lien so avec that ces kind of âmes. a relationship as a Et ce soul genre, and soul consciousness. d'information en conscience d'âme, c'est une véritable pratique. Such Brahmins means those who have Ah liberation oui, in life. d'accord. Baba had been talking a lot about Alors, Baba parle Brahmin beaucoup life. de la vie brahmine. Should be liberation in life. Elle doit être libérée dans la And vie. every day Baba keep Et explaining chaque jour, Baba that how to explique experience ce liberation. que l'on doit, comment on doit expérimenter la There libération are dans la vie. bondages and then Il y a des relationships. liens, il y a des relations. Just be free from all the bondages. And I think it starts with the body. Et je pense que ça commence avec le A corps. loveful relationship Une with body, relation d'amour avec le corps existe. looking at body as a Et quand costume, on regarde le vehicle. corps comme étant un We do costume, take care, no? As a driver, we take care of vehicle. As alors a c'est actor, une we relation take care aimante avec le corps. of the Et en tant costume. qu'acteur, on prend soin du costume. So today we will also Alors, hear aujourd'hui, on some va last aussi steps entendre for the les body pas resting and pour le practice for 10 niveau minutes. sans corps et on va And in pratiquer that pendant stage, 10 minutes. Et dans ce also give niveau, Sakash. on doit donner It's Sakash. really very beneficial. Then you don't have any waste. Alors, à ce moment-là, on n'a aucune pensée perdue, I have aucune to be pensée bodiless and I have to give sur Sakash. Really le like pain. this so much. Il y a And that's de what I belles... did whole day today. Just give Sakash. And then you become very free Et from ensuite, vous devenez complètement libre influences of circumstances. des influences de certaines circonstances. So after little while, we will also do this drill. Om Shanti. Om Shanti. Et voici Om chez Shanti nous. Didi. Om Good Shanti evening. Didi. Bonsoir à tous. Beautiful Avyak signal. C'est un très And I beau de la was vie thinking when signal Baba exact. said you're free Et je from pensais, bondage, aren't you? quand Baba I dit was going to ask you this que vous êtes question. libre How, des... like sometimes we think Parce we que are in a parfois, relationship and on est dans slowly it une slips into relation bondage et before we tranquillement, know ça it. devient un lien. Même So sans le how can savoir, we tell that alors on we are in passe de la relationship or in relation bondage? ou le lien. Think that Comment when est-ce qu'on there peut is voir la soul différence? consciousness, Quand il a la and conscience d'âme, dit Moïni, we have to be with anyone we come in contact, et whether à within chaque Brahmin élément, family à chaque or instant, que ce contact soit those from outside, les any contacts ou friends, la we bramine, have to les just pay amis, on attention that doit porter une am I attention. looking at them as Est-ce que souls? je Am les I regarde comme craving des âmes? relationship in soul consciousness? Est-ce que And je it will garde change cette with the relation, bondages, right? cette Bondage conscience de la change as relation? soon as there Ils is vont changer I Body like this, consciousness. I like this, or le any kind lien of body consciousness. entre So we should conscience. pay attention that Donc, we on doit all are in porter soul une consciousness. attention. Remind On est yourself, tous, I am a soul. Other one is also a soul. voilà, je So suis through une this âme alaukic et l'autre relationship, aussi. spiritual relationship will be created. There will be love, there will be cooperation. Yeah. So
It could, but we have to pay attention. Right? Right. Ça pourrait se right. passer, mais on doit porter une And attention the other particulière. question was Et l'autre about question influence. était au sujet de Um, l'influence. when do we know we are subtly being influenced? Because Quand Baba est-ce was qu'on dit talking qu'on about on est influence. How do I know influencé? I'm being influenced? Comment est-ce qu'on peut You know, faire la one thing différence we have avec une to be influence? in agreement, align ourselves with On each doit other, s'aligner les uns aux but autres also have your own thinking also about everyone. et Your on own doit aussi understanding avoir of notre them. propre compréhension. Especially I notice with Et je remarque Daddy particulièrement Janki and many avec daddies. Daddy Janki, Sometimes it happens you take a soul and you have your opinion about that soul. alors, vous And parlez when avec you une âme speak et vous about avez it, une opinion. Daddy is not listening. She goes in silence and whatever she Elle va à feels l'intérieur to en reply silence or to give et quelle que direction, soit la she uses that réponse, power of silence. elle utilise le pouvoir du Not to be silence. influenced by Alors, on ne anyone's doit pas être opinion influencé, and just be with Baba mais in simplement silence être avec Baba and en see what silence your feelings are. et And voir give quels those sont nos feelings either for a sentiments ou situation, for a nos person, sentiments. right? Right, right. Thinking about daddies, talking about Alors, daddies, I en have a few parlant questions des for you about the daddies, daddies. j'ai quelques questions en lien avec You les were 11 daddies. years old when you first met the daddies, right, J'avais Didi? 11 ans So quand tu as which rencontré daddies did les you meet daddies. first? Quel daddy as-tu rencontré à ce As far as moment-là? I remember, that Ce those que who je me came to rappelle, Delhi, quand ils some sont went to venus à Bombay, Delhi, right? et So one was certains sont Didi allés à Manmohan Bombay, Manohar Dadi, Manohar, Daddy Gulzar didn't really. I Daddy could remember. Gulzar. I don't remember all. Je me souviens pas Each de one was toutes, like 35-year-old. mais chacune avait young, environ 35 ans, donc assez jeune, very beautiful sparkle. et avait Didn't un have très anything, beau right? scintillement dans les yeux, No même si elle flash n'avait yet. rien. And as you heard that in the beginning, they never even ironed their saris. Quand on old était cotton au saris. début, But ils they looked repassaient very, leurs very saris beautiful and et divine. elles avaient toujours So l'air they were belles big et, attraction, very divine. And they et looked very divines. innocent on Elles everything. étaient toutes And this rayonnantes et kind of, aussi it creates love in our dignes hearts. et royales. And we just want to cooperate and Et help on veut in simplement whatever way coopérer et we aider. need help. Right. So when they came to Quand elles sont your venues house when you à were la 11, maison, what did they quand tu speak avais 11 about? ans, de quoi parlaient-elles? No, at that time, because there was little bit of feelings about Omanli, and especially my Loki grandfather didn't wanted really them. Particulièrement, He wanted to help them il because voulait they les aider needed help, but for parce us, qu'elles avaient besoin people d'aide. went to meet them, especially girls, because magic in their eyes and Parce qu'il y avait de la magie dans leurs everything was yeux so much et tout était tellement But you know, more you are stopped to do anything, more mais curiosity. plus vous êtes Right, habitué, especially when you're 11 years old, quand right, vous avez Didi? 11 ans, vous êtes vraiment You want to do it. attiré et vous voulez le When you faire. go out, in big places there is Dans les entrance, grands, and then there is at the back also there is a door. dans So les, when they dans are les grandes coming classes, from il y a home, they go at the back, il y avait la try possibilité to de meet rentrer et de them and sortir say, par how la can porte we en help you? arrière. What can we do for you? Et c'est- Why did they come to your house to Pourquoi just to est-ce qu'ils say sont venus hello? à votre maison No, juste pour no, vous dire because bonjour? when they were leaving Non, Pakistan, parce they qu'elles were étaient en train going de to India. quitter le So Pakistan. every daddy was thinking that about their connections, Elles where they parlaient de could leur go, connexion. like in Bombay Euh, or even in selon leur Delhi. connexion, elles allaient quelque part, So soit à they Bombay, knew, soit à Calcutta. they knew my grandfather. Elles connaissaient And son grand-père. some or other, they found the address. Et certaines That's how ont they came. demandé. And Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. he received them, Et il but also les a the tous reçus, sense of the magic in their mais eyes. le service des yeux est très important. So did they talk to you about Baba?
Because I remember you saying that you made Je me souviens sweets que for vous Baba dites before you que even vous met him when you were faisiez, 11. faisiez, faisiez des petites douceurs pour For Baba. us, like they will talk about Pour Brahma Baba, right? nous, That's how we thought. c'est And then they told on us va about vous en the parler quand, mountain, Mount Taba. une autre fois. So for us, it was a fairy tale of Et one c'était Baba un on the Baba top of the mountain. sur le sommet de la montagne. So we were curious, no? Alors, on était Some or tous other we curieux, started curieuses. listening and falling Et in voulaient love with qu'on... Baba. So then we will ask what he eats. Ensuite, on leur Can we demandait, send cookies and est-ce qu'on what peut else he envoyer has des to them? biscuits? They said, no, he doesn't need all that. Elle dit, il n'a pas besoin What de he tout eats cela. is pera. Ce qu'il a It's made besoin, of the milk. So we c'était said, quelque but chose qui était fait à partir can du we buy peras? No. It's only if we make, then he will eat. Anyway, it's a long Alors, story, but this is c'est une longue histoire, mais our connection with Daddy Baba. faisait ce mets qui Kind of So était you très didn't make the prisé peda. et très They simple. made the peda. Peda. C'est quelqu'un d'autre qui a fait le peda. We arrange for a lot of milk and you know, peras take a lot of time. Et You le know, peda you keep steak moving the milk, demeure longtemps. so it takes a lot. Certainement, Right, they keep j'ai stirring it. beaucoup, They, mais ils en apportaient They made régulièrement the à peda. l'extérieur. Okay. It's so interesting to Tellement see that intéressant de somehow in your voir heart que you d'une fell in certaine love with manière, Baba dans ton before you cœur, tu es even met tombé him. d'amour avec Baba sans même And le so, rencontrer. because, yeah, that Oui, feeling parce que ce started. And sentiment a then commencé. Baba came to Delhi. I wrote letter to Baba and I said, how do you adopt children? I am asking. Baba said, just listen to knowledge, go to Il dit morning simplement d'écouter la connaissance, d'aller au mur du Baba gave matin. that thoughts and then of Et course Baba when a I donné went to ses Delhi pensées. and I was I had just joined college, I think. So directly from college, I went Alors, to je peux meet t'appeler Baba. directement en courage et je vais rencontrer Baba après. That is where first time I also saw Baba's Et c'est la première fois que j'ai vu Baba. sitting outside and doing Alors, something for kitchen, you know. le pouvoir de l'âme assise à l'extérieur. C'était une très belle rencontre. Mhm. One question, Didi, about your grandfather. You said you were because he was so afraid that you shouldn't meet the dadis Il avait and tellement stuff. peur que tu What rencontres les did you dadis. learn from him? Qu'est-ce que Because tu you as were very appris de lui? influenced by Parce que him also, tu right? étais très influencé Not par des gens influenced, but extérieurs. some of the traditions, you know, which now I remember that. So it's not grandfather, but say in the family, the tradition of C'est la putting tradition de la grains for famille birds and de mettre des night grains time pour they les put oiseaux rosary under our et le pillow. soir mettre So du when we sucre, wake up above pardon, books, we woke up des very graines de early citron. and they will put Gita for us and Et il sortait lot of little le guitare things pour nous. to be Beaucoup, near beaucoup the nature, d'attention. Comment être whether proche de it la is for nature. what they call it Et worshipping of ce qu'il pense. sun in the morning, the water, give water to sun, and early morning wake up. Alors, très tôt le matin aussi, il y avait So des they will photos give example. Look, qui donnaient nos exemples. our place was near Yamuna River. So lot of parrots used to come in the morning. Alors, certains parents venaient dans l'avant-midi. And they will tell us, look, they already had shower, they had breakfast. How can you sleep, you know? Comment pouvez-vous So very dormir? little things were taught. Il y avait des choses So très I petites still qui avaient été remember. accomplies. Alors, So it's not influenced, but within the family, how to teach children right things. And like if in the family we were si able vous to help avez dans la famille and they want to bring some gifts, et then vous we had apportez a des cadeaux, principle, no one will accept the gift et on from avait because un if they are prix. giving return, C'est so fini. we don't want that return. Donc, on ne veut Wherever pas we can cela. help, let's help. So they had
certain principles, moral values. This, I still remember those, some of Oui, the things. je me souviens une grande partie de toute cette histoire. Right, right. Seems very important now, Didi, these things. Yes, how to remain connected, like these days. Et on people doit only think demeurer of connecté. themselves. Ces Like jours-ci, they on only ne think parle about, que like in soi-même. India, they worship Tulsi plant. En India et You know, like for en everything, Inde, they have a lot of respect for the nature. And now nobody is alors there. They want l'âge d'or, et on veut best tout cela. rice, best wheat, but they never think about the Giving back. gratitude towards the nature. Ah, Because if nature doesn't provide, ah. if you think of all 5 elements, Et so si vous that's what pensez aux brings 5 life to éléments, us, right? vous allez If avoir there is no apporté heat in the la body, if there is no félicité. proper breathing and Mhm. everything, you know, because it serves us. So that is why they had Et tradition c'est pour about cela qu'il y a cette some tradition. kind of like when they cook the food, they will put in fire first roti or ghee or something. So it's worshipping of fire, but also Alors, c'est attitude bien of sûr gratitude was de, there de faire because of that, you know, de la louange so de that nature des can âmes, keep serving us. mais on continue aussi avec It's not, une we need to know un those esprit traditions, but habitué the qui est whole idea très behind ordinaire, mais it le is ciel like est là derrière. Il va, Okay. les nuages vont se dissiper. One of the things I was thinking about when Baba was saying today, and also you just mentioned about cooperation. L'idée de la How coopération. do you think we can cooperate Comment without having pensez-vous que expectations? le prêt serait that's what I said. One énorme? of the Et c'est ce que principles j'ai should dit. be Les that when I le give, principal I don't have intéressé, expectation to take back quand on dîne, the reward of that, on ne donne pas autre chose. thing from people On ne whosoever prend pas we rien. cooperate. You know, the true yogi, when they give sayog, Le véritable yogi, cooperation doesn't quand il lack. donne sayog, la coopération, il ne manque We pas de did bons what we yeux. create our fortune. We did what we could do, but we don't want the return. Right, Toi, les right. pantalons, c'est des jambes So if we keep évasées. thinking, oh, they should, if I even, let's say I'm cooperating with someone and I think, oh, they should behave a Si je veux certain way, coopérer also avec is a certain quelqu'un, expectation, isn't it? c'est aussi une attente, n'est-ce pas? Non, Have dis-moi. good bhavana, but not Juste avoir de l'amour pour faire les choses. little bit of drill for bodiless today. J'ai pensé qu'on va faire un petit peu We can do it participer together. avec You nous. can help to give the Tu peux steps. peut-être nous aider à parler Okay. I was going to du- ask you the next question La about the prochaine bodiless question, state. c'était le niveau 100 corps. Alors, on va Okay. faire un commentaire en lien avec le niveau 100 corps. Step 1. Première étape. Let's consider ourselves to be souls, Voilà. beings of light, Je suis un être de lumière right here in the center of the forehead. et je suis simplement au centre du front. See ourselves as points of light, Je me vois, voilà, comme un point de separate lumière, from the body. séparé du corps. Voilà, je suis un point de lumière séparé du corps. Step number 2. La deuxième étape, Turn our intellects toward Baba. je tourne l'intellect vers Baba. Become loving Je to deviens sweet Baba. aimante à mon doux Baba.
and experience I am bodiless Et and j'expérimente Baba is with me. ce niveau sans corps et je suis avec Baba. Step number 3. Troisième étape. Go beyond sound. Et au-delà du No son, thoughts, no inner aucune pensée, dialogue. aucun dialogue intérieur. Just Baba, me, Simplement, Baba, bodiless. mon Baba, je suis sans corps, moi l'âme, Even for a few seconds, même si c'est que pendant quelques secondes. Om Shanti. Om Shanti. We can do the Sakash drill also, Didi. On peut faire aussi la drill, l'exercice du courant, le saccage. Should we do the Sakash drill? So Baba said in a Murli Baba that dit the dans le bodiless Morning stage is the basis for Sakash. que le niveau sans corps, c'est la base The pour more bodiless the stage, le the more saccage. powerful the Sakash. Plus je Those were his suis words. dans le niveau sans corps, plus So the first step je suis dans le courant. is become bodiless. La première étape, je suis sans corps Experience I'm a soul, a et point j'expérimente, of light. je suis un point de lumière, moi l'âme, je suis Jyoti Bindu, le point de lumière. Second step, La deuxième étape, let the intellect rise to the soul world. je donne l'intellect s'élève jusqu'au monde des âmes. Baba is here, Baba est the dans supreme le monde des point âmes, of light. c'est le point suprême de lumière. I and Baba are connected, Moi et Baba light sont to connectés light. de lumière en lumière, de point à point. Just my Baba, Mon I belong Baba, to you. je t'appartiens. In this belonging Et dans and cette connection, appartenance et cette connexion, Baba gives silent power. Baba donne les pouvoirs And the soul silencieux is receiving et l'âme that power. reçoit ce pouvoir, se cache. Allow the soul, the Je power permets to au flow pouvoir through the soul. d'entrer dans l'âme. Ce pouvoir entre dans Now, l'âme. we are the instruments for Baba Sakash. Nous sommes maintenant l'instrument pour le saccage du Père. We remain Il bodiless demeure and sans completely corps silent. et complètement silencieux. Hold the world Tout le in your monde, awareness. le monde entier,
se tient dans notre conscience, tient dans notre Still conscience, silent Sakash et le silence is flowing from Baba s'acache, through flotte you de chez Baba into the world. et à travers vous chacun. Ensuite, donnez-nous Sakash spreads through the atmosphere le and see courant it going to s'acache, all souls. flotte dans l'atmosphère. And to the elements. Dans l'atmosphère et jusqu'aux éléments. And keep doing it. Still Continue bodiless, de le faire dans connected to Baba, voilà, sans corps, le point de lumière, receiving Sakash from connecté Baba au Père. Je reçois Sakash du Père and sending it to et the je world. renvoie ce courant au monde entier. Connecté au Père, j'envoie le courant au monde entier. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om so much. Shanti. Merci, Shumi. Le Drishti de Moïse.